هغه نور دی چې به حق د غریب خوري ته د هر غریب غم خوري بریالیا بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے۔ میرا نام ہے شمس رحمان شمس۔ اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں۔ یہاں پہ ضلع کولئی پالس کوہستان کے منتخب نمائندے جناب ایم پی اے سردار محمد ریاض صاحب۔ سر کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ جی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، وقت دیا۔ آپ چونکہ بہت مصروف ہیں، میں نے دیکھا بہت زیادہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ کیسے گزر رہی ہے زندگی؟ بہت اچھا الحمدللہ، بہت شکریہ شمس بھائی، جی سر۔ آپ آئے ہیں اور ملاقات ہوا کھڑے کھڑے راستے میں، جی سر۔ جی تو زندگی تو بہت اچھی گزرتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور لوگ تو جو عوامی بندہ ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے جی، لوگوں کا بھی یہ شکریہ ہے کہ وہ ہم سے توقع رکھ کے یہاں پہ آتے ہیں۔ جی جی سر آپ کی ایک تقریر سنی، مطلب کوہستان کے پورے لوگوں نے سنی، ہم نے بھی سنی اسمبلی میں۔ کوہستان کولئی پالس کے بہت سارے مسائل تھے جو کہ آپ نے اجاگر کیے۔ اس میں ایک ایشو یہ تھا، آپ نے کہا کہ 85 اسکول 2005 میں متاثر ہوئے جو کہ ابھی تک تعمیر نہیں ہوئے۔ تو مطلب یہ 85 اسکول جب تعمیر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 85 اسکولوں میں ہزاروں طلباء جو ہے نا ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا اس چیز کے اوپر؟ حکومت کا کیا ریسپانس ملا اور آپ نے کیسے اس کو بیان کیا؟ دیکھیں جی، الحمدللہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ غلط کہا ہے؟ صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ یہ 85 سکول کولئی پالس کے ڈیمیج ہیں، 2005 سے ڈیمیج ہیں۔ اچھا۔ اور بچے دھوپ اور بارش میں باہر پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بچے متاثر ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، کولئی پالس کے لوگ زیادہ تر لوگ علاقے کے چھوڑ کر منسیرے یا عبد آباد یا اسی طرح اس علاقوں میں کیوں آئے ہوئے؟ صرف بچوں کا مستقبل نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو چلو آگے اپنے یہاں پہ گزارا کر لیں گے، بچوں کو پڑھا لیں گے، مگر جو وہاں پہ غریب عوام جو رہتے ہیں، جو غریب بچے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ ہاں بالکل سر، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور آپ نے اس کو اسمبلی فلور پہ اٹھا کے بہت اچھا اس لیے کیا ہے کہ تعلیم جو ہے نا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بنیادی چیز ہوتی ہے، بنیادی چیز۔ پھر آپ نے ٹوریزم کے اوپر بات کی، آپ نے کہا کہ ہمارا ضلع جو ہے وہ پورے کے پی کے میں سب سے خوبصورت ضلع ہے۔ تو آپ نے کس پیرامیٹر سے یہ بات کی کہ کیسے خوبصورت ہے؟ آپ اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جو دنیا الحمدللہ ہمارا لیڈر عمران خان نے دیکھ کر یہاں پہ آ کر بیٹھا ہے، اور جو دنیا اس نے دیکھا ہے، تو یہ کسی نے دیکھا ہوگا؟ اس نے اپنی خود زبان سے بولا ہے کہ میں عالمی دنیا میں گھوما ہوں، جو سب سے خوبصورت اگر مجھے لگا ہے وہ مجھے کولئی پالس لگا ہے۔ اس میں اس کے پی میں دیکھیں، سرچ کریں، ٹھیک ہے جی، گوگل پہ سرچ کریں، اگر کولئی پالس سے کوئی ضلع اور کوئی خوبصورت ہے تو میری بات غلط ہے؟ صحیح ہے سر، میں آپ کے چونکہ آپ کو اپنے ضلع سے محبت ہے اور آپ کو وہاں سے لوگوں نے عزت دی ہے، آپ ظاہر ہے اس کی بات کریں گے۔ پھر آپ نے جو ہے نا کہا کہ منرلز کے بارے میں آپ نے بات کی کہ معدنیات سے بھرا پڑا ہے۔ سپٹ ویلی میں ہم نے دیکھا تھا پیراڈوٹ ایک قسم کا پتھر نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کولئی پالس میں ایسے کیا منرلز ہیں؟ بات ادھورا رہ گیا، ٹورزم کی بات ادھورا رہ گئی ہے۔ اچھا آپ نے پوچھا نہیں سر کمپلیٹ جو میں نے کہا ہے کہ 5 کلومیٹر روڈ میرے حلقے میں ٹورزم کے نہیں ہے، یہ میں نے غلط کہا ہے تو کوئی بندہ ثابت کریں۔ تو ٹوریزم کا اتنا فنڈ آیا ہے پچھلے، میں نے کہا ہے کہ منسیر، نہاران کاغان، گلگت، شندور ٹاپ، چترال، دیر اور سوات، اس پورے علاقے میں ٹوریزم کے لیے ٹوریزم کا کام ہوا ہے، اور کوہستان بے پاس کر کے رکھا ہوا۔ یہ کمزوریاں ہوئی ہیں، یہ ہمارے بچوں کا، ہمارے علاقے کے لوگوں کا حق ماری گیا ہے، اور یہ گلہ بھی ہے، یہ بہت زیادہ میرا گلہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ کا گلہ کس سے؟ حکومت سے یا منتخب نمائندوں سے؟ نہیں، دیکھو جی، میں بتاؤں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں جو حقیقت ہے وہ بتاتا ہوں، جو لوگ اس ڈپارٹمنٹ پہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہ بتاؤ کیوں پیچھے رہ گیا کوہستان، اتنا پیچھے کیوں رہا؟ سوال ہے
हाँ? ये सवाल है, क्यों रहा मुझे ये बताओ। सवाल है ये। हाँ? तो इसका जवाब जो लोग इख्तियार में थे वो दे देंगे। फिर आपने कहा कि मुझे ये बताओ शमस भाई कि कोहिस्तान, 3 डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, ये वो लोग हैं इन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दिया है। इन्होंने अपने कब्रिस्तानों के ऊपर से डोजर चढ़ाए हैं, अपनी बाप दादुओं की हड्डियां जो है ना वो कब्रों से निकाल कर दूसरी जगह में दफना कर पाकिस्तान की वफात के लिए छोड़ा है, कुर्बानी दी। दुनिया में दहशतगर्दी हर जगह में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोले पालस कोहिस्तान या लोअर कोहिस्तान या ऊपर कोहिस्तान की गैरतमंद कौम ने दहशतगर्दी को रोका हुआ, कमेटियां बनाकर रोका हुआ। ये झूठ है? सही बात है, बिल्कुल। तो इतना अमन पलस हराके हो और अमन वाले लोग हो और उन हराकों में तरक्की न हो, मैं तो कहता हूँ ये हमारी कमजोरियां ये कमजोरियां हैं। और वाकई बात है कि ये आवाम के बुनियादी हुकूक जो है ना वो सल्फ हुए हैं। उसके ऊपर उम्मीद है कि आपके पास 4 साल और हैं, आप और इंजीनियर सजादुल्लाह और फजल हक बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपने सब मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा सर आपने कहा कि एजुकेशन, वाकई एजुकेशन का जो अलिफ एलाम की सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहा गया है कि जो मेल एजुकेशन रेट है वो 11% है और फीमेल बिलो 2% है। बहुत अफसोस की बात है। तो किस तरह बेहतरी की आपने असेंबली में भी बात की, क्या प्लान है आपका नेक्स्ट? आए ना डॉक्टर साहब, सुनिए मेरी बात। तब्दीली कहाँ से आएगी? तालीम से ही आएगी। हाँ, जो हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम करेंगे। खास करके जो तालीम तब्दीली आती है वो फीमेल से आती है। 2 साल के बच्चा होता है या 2.5 साल का, वो बच्चा वालिद के गोद में तो नहीं होता है ना, बच्चा माँ का गोद में होता है। 2 साल के बाद वो बच्चा अपनी वही माँ की जुबान बोलना शुरू करता है। सही बात, ठीक है जी। तब्दीली आती है फीमेल से, माँ से तब्दीली आती है। अभी माँ जो उस दिन मैंने कहा कि मेरे पूरे जिले में हाई सेकेंडरी स्कूल है ही नहीं है, मेरे पूरी तहसील पालस में हाई स्कूल है ही नहीं है, तो क्या मैंने झूठ बोला? अगर मैंने झूठ बोला है तो चीजें लाकर सामने करें। ये सारा कुछ है, लेकिन आप अभी कोहिस्तान, मैं बताऊं, कोहिस्तान की बच्चियां तालीम करें, मगर कहां से करें? मुझे डिपार्टमेंट वाले साबित करें कि कोई स्कूल उनका है और मैंने गलत कहा है। ठीक है ना? छोड़ो, रियाज आज इन पे है, कल क्या होगा वो अल्लाह को पता है, मगर अल्लाह करे हमारे हाथ से किसी का मुस्तकबिल पता। चूंकि हमने सर कल फेसबुक पे अपने पेज पे दिया था कि हम MPA सरदार रियाज साहब से एक नशिस्त करना चाहेंगे के बारे में आप करेंगे, तो कुछ लोगों ने सवालात भेजे हैं जो कि आपके हल्के से हैं। एक फजल बादशाह नाम के हमारे हैं कोले पालस के, वो कह रहे हैं सर कि आपके 6 महीने हो गए और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस के बारे में है नहीं, तो आपने क्या किया? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस हमारी काफी बाहर थी, कुछ तो हमारे आए हुए, कुछ जो मजीद रह गए हैं उन पे भी हम काम करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आएंगे। एक दूसरे सारिफ हैं सर कि नवीद अहमद MK, वो कह रहे हैं कि कुसेरी रोड जो है, कुसेरी रोड के बारे में आपका क्या प्लान है? वो बहुत अवामी मुफाद का कोई। देखें जी, कुसेरी रोड बने या बनाना है, पहले तो सवाल ये है। मुझे जो आप कोई पकड़ है रोडों का तो मेरी अरमान है कि रोडों पे काम हो, लोगों के लिए सहूलत हो, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो कुछ हमसे हो सकेंगे करेंगे सर। हाँ जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है एक सारिफ ने कि ज़ेब कोहिस्तानी नाम में, कहते हैं सर कि नेक्स्ट इलेक्शन का क्या प्लान है आपका? उनकी जिंदगी का कोई पता नहीं है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन करें या ना करें, मगर खिदमत जब तक मैं जिंदा हूँ अपना 3 कोहिस्तान को उनकी करूँगा। और एक सईद रहमान इसाकी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे वईद हुए थे, तो उन पे अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हुआ? उनको बोलो, सुन रहे होंगे, बच्चे को इतना बड़ा होना दो कि कम से कम वो आरिफ बारिक होकर रोजा तो रखे। हाँ जी। सर मैंने ये भी सुना है थोड़ा सा आउट ऑफ द वे कि आपका जो PA साहब है उसने कोई अपनी डायरी में कोई रोजाना लोगों के काम शाम लिखता है, और मैं डेटा में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे बताया गया है कि कोई 6000 से ज्यादा लोगों के काम अभी तक आपके पास आ गए हैं, और कुछ उसमें ज्यादातर हुए हैं और कुछ नहीं हुए। क्या ये हकीकत है कि नहीं? वैसे कोई बात है? अगर मैं दिन को 100 लोगों का काम करता हूँ ना, मैं कोलई पालस की आवाम की जो उस वक्त मेरे लिए जज्बा था
वो देखकर मैं एक बंदा समझता हूँ। हाँ जी, मतलब बहुत इज्जत दी है आपके लोगों बहुत ने, और वाकई बात है कि और आप उस उसको- इज्जत के का उनको ये फायदा मिल रहा है कि आज मुझे भी उनको दुगना चुगना इज्जत देने का मेरा हक है और इंशाल्लाह दूंगा। आज आपको मौका दिया है कोले पालस के लोगों ने, तो 5 साल के लिए उम्मीद है कि 5 साल ये हुकूमत पूरी करेगी। तो आपके प्रायोरिटीज में बस आखिर बता दीजिएगा कि प्रायोरिटीज तरजीही बुनियादों पे क्या काम है आखिरी- जो आप करना चाहते हैं। देखें जी, मैं बताऊँ, पाकिस्तान की तब्दीलियाँ 3 चीज़ों पे हैं। टूरिज्म, फिर वो बात आ गई है मदनियात, एजुकेशन। इनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। इन पे फोकस हो और सबको होना चाहिए मैं एमपी या एमएनए है या नौकर लोग, इसमें आपको भी कुर्बानी देना पड़ेगा और आवाम को भी कुर्बानी देना। यहाँ से पाकिस्तान की तब्दीली होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये थे एमपी सरदार रियाज साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हमने खुल के, चूंकि ये हालत है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, वहाँ पे अगर कैमरामैन दिखा सकें तो इतने लोगों की बड़ी तादाद है यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब इनका जो कमरा है लिटरली मैंने जाके खुद देखा है, भरा पड़ा हुआ होता है रोजाना। तीनों कोहिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं जो कि ये अपनी बसात के मुताबिक उसमें खिदमत में लगे हुए हैं। तो यही नुमाइंदगी है और सब नुमाइंदों को चाहिए कि इस तरह की खिदमत करे। तो इन्होंने जो बातें की, चीज़ बातें हमने आपके सामने रखी। जो आप लोगों के सवालात थे वो सवालात भी हमने कोहिस्तान से पेशावर आके इनसे जानने की कोशिश की, आपके सामने हैं। आप अपने ख्यालात रख सकते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।